الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قوله ولا يشرك به شيئا. أوكا إنوكا ولا يشرك به شيئا. Of course, it's also a part of Hadith on Tumuli sallallahu alaihi wasallam. It's another right. Who would he to the Oriana as well? On our car, ever doyo a shaheke, yo murihio on the Yara, a semi shiriku murihina. On a wala yushriku bihi shay'an. ولا يشرك به شيئا أي يوحدوه بالعبادة. أباه كان بهم أنا بعمل إميو مريه أن يرى سبحانه وتعالى أساس صاحبكم مريه كه. أو فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة. أو إلى أنني أبني لا بد أيبري عبادة يا لا بد من التجرد من الشرك. أوكا بسنا نبكاكا بس شريك جانون وابنا واتتا دو مريه نيانون دي عبادة ونا لا بد التجرد من الشرك وابدا مشرك تتا في العبادة. دي لتي يوكاكا أنا كاكي شرك أساي نايزي نان كنكاي إصوغو إيمان Isu ana aise tena ibako murihi duwa hiyo bako murihi shirku wawen bali shirku banyowen shirku na tozaho na hekawen ya manele kana sasa ile ka banze mema mesobo mema heba mema masana ama wema masana do wuri aro asanyi sosa iso to sona ave bal wala nabiyyun mursal wala malakun muqarrab asoba nevi ba na toto do ako hiyo bako murihi do betu malaika enna gulu murihin wama lam yatajarrad min ash-shirk agwaba ozana na bikaka bazu mushriku titado na bishriku titado lam yakun atiyan bi ibadati llahi wahda ozana yaka onehu ko murihin yara ba ana bikaka ozoere banyu na bishriku tite o bibiri abana babain ama ba kan shirka na ken no no ede kai shiriku aben ama
Ozaza atinka shiriko banyo do shiriko we an koza mesan da make irimi agame ke mama na ara me shiriko on rebe bu to rokoro han ama bi shiriko na to da ho na he ka be nam bal okay wa man lam yatajarrad min ash-shirk lam yakun atiyan bi ibadati llahi wahda odana na ko do mushriku tite ozana bo he ko muri hon yara abon sabo ka ha ko yodono agwa ka bal huwa mushrikun ozana bi mushrik ana kan sa so va ko muri he qad ja'ala lillahi niddan vani sosi to muri he opa abon vani sosi ka onro muri he bebe oka ono hi omori so muri onyo meyone onore hi sono orezo meyone isana hi niddan obanan wa hadha ma nakunu قول المصنف رحمه الله وكسنا أزنا جري يوانا إسكنا ستوى يوانا وفيه ضرب عيني إهاهيلا يوانا كأن العبادة هي التوحيد كان كاكا أحكي أشعى ما حكي لا يكاي أنو بالتوحيد because I saw أشعى حكي إيه ومليون يرى أنا بكاكا إيه كوفي ومليون يرى وأشعى حكونا يا أنا أذا كوهنا عبادة نعم أذا كوهنا عبادة لله نعم لأن الخصوم فيه أقولك إلا التوحيد أنا أبى إلا جانب تتنان نعم وفي بعض الآثار الإلهية دو مرة بنيو دي سمي بعض الآثار الإلهية إذا نان حديث القدسي أو حديث كنوكان أو هو كنوكاكا أن يمونو بنان أمان دوبة نشكان دانا بديه أو بعض which means أن يسانا دوبة نليو مريه آثار because آثار sometimes you like signs or كنورك إلى أنا رحكوكا تلما نعم أو إلى أنا وبه تلما إلى أنا دوبه نا كلا نا كل من ما هو رابن أو كم أنا بدو كاي أمري سبحانه وتعالى أكاك إني والجن والإنس في نبأ عظيم أو نمره ترجنو تزا أنا لا يبان نعم أن رزا أترجنو أنا إلى بنت تناك أنا أخلق ويعبد غيري أمري كاي أنا منان أوزيتو كاتوسا أنا أتوسان ويعبد غيري ama jozi tu ona atosan dai ka ebone azane baheke wa urzak wa yushkaru suwai ona mariziki yorihana wa jenon ama wa yushkaru suwai avan ave arizikira name dai kisa sasen evan khairi ila al-ibadi nazil أيضاً دومني كيتا يزان وشرهم إلي صاعد أما دا يكون ديبيانا هيري بيتون أمورهم أتحبب إليهم بالنعم أمورهم كايدونا ممورون كايسابي إسيشان ويتبقدون إلي بالمعاصي دا كيفي أولدون أمورهم أني أوليزي دون أمورهم أنا مسا كسبي هنا يتون أنا مويزا أنا من نعم أما ده كأو أصلا هو ده كيف أنا من كنيسة نمره عين قوله وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا أكا دوسي وحق العباد على الله سبي راي تيوزا أيوري يومره تلومره رسول ألا يعزم ما لا يشرك به شيئا right time of video murihi ona bikozana na bikakova mishiriku ko murina ona bikaso muri so yari ona umuna wado baya seba mishiriku kana قال الحافظ
الحافظ ابن حجر الأسقلاني دوكا اقتصر نفي الإشراك لأنه يستدعي التوحيد بالاقتدار أوكا إذن أنا وين بولانا أوكا وحق العباد الله الله يلازم ما لا يشرك به شيئا نعم أوكا إذن أبرايت أوليه مولي تلو مولي رسول أنا بكاي أساسو يعرض أن يشرك بوانا دا يكسون كان أوكا ويكون إنسان أبا أسمع كويانا وذلك أيضا أوكا لأن نفي الإشراك أنا كاكا أصلا بشرك كومري إنه يستدعي توحيد بالاقتداء أصلا نسيزوكا واني توحيد بدا ناي توحيد أنا بانوا أساسا إلا مويوان ويلا زني بولان دا ولا يا تومي أحكي ناي أيا مورا كليدا aya kokako maka abo mebe oyowan aya oya declare apre o muri jana wono aso makoro sunna wono asa doro ya kamana ina ai ko ini kaza sema bigi gena apan wono ko abe ono ni tinyi tina tere aya wanana ozo no ne ka he kamana ina da ko no mara kamendo ni sko mara wo menyi he tre to that na abai sa la mako oni ni chia because it's not said to has an honor kai it's a shirki kenaka or the name shirki ko ina or no ba hitohi and the one that hitohi yesterday al-iqtida a person tauhid ku ga ko no asasa o kwa botu islam na wo gemu o kwa bira na wo gemu aso mo wa mo na hitohi wa be do shobe agwa muzika kana kai ozene na mi akonoreke ozene na mi shirik omuri ya so ya ria because ozene na mi shirik ira na titohido boro ina ya ova sa so omuri hin subhanahu wa ta'ala na wa yastad'i isbat ar-risala bil luzum because ozene na mi shirik Otwana to ever show Javad and volatile Yankulu Jeep Otwana. And Otwana to Sallallahu Alaihi Wasallam, volatile Yankulu Jeep Avad. Honor man, Ijanian. Avemblazam de Manakarian. Don't is going to we're not on my man. Where is called man? All like I want you and the doctor and never cocoon. That chang oya ndisekwe twali amkaho anya na uko ya ndisekwe na baba ijo hono hawa ono wekele ko twa hoda na da so ya dole ki so tauhid because it's the presence of Allah oya ni wow all the time I no kwa ka do asa waka me if that one is absent ono wekele o le na echeche omuri hoya bi ismes kan kai ile omuri bana hona ya but when ere ko omuri ora ora o ko no cheche do sisi na ku omuri na ya oyo mu omuri na heke tauhid o je poza doye na ya zetere do akobia na ba akoka yo do se na bo o izayo aka mo izon du irika he akoka sabe al asl ma'ahu do yetere ya ri o na bi tauhid na iz man kazaba ar-rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad kazaba Allah agoko na na ko onto muri sallallahu alaihi wasallam hilichi bazona ra ko muri hilichi wa man kazaba Allah fa huwa mushrikun wasa ozana na ko muri hilichi ozana bi mushrik wa huwa mislu qawl al-qa'il oka osmanka ozame kareka wa man tawadda sahat salatu ay ma sayru shurut wa kama naeka wana amarwala sahati salatu wana amarwala salawat jedede does it mean cause amarwala don ayato la wana amarwala la budda shurutana idana baba bero kwawe onyana da omisala oberetu ogwa huwa istikbal omisala oberetu ogwa huwa istikbal alqibla wa bede we qibla ogwa huta da ni salona wa jena na bidana ka jawa bede showe rame yona work out Roman Catholic. Oh, Salala, Aralozo, the Salano Suza, why pedo Panava, the Salao Zoza, which is Arwala, Ozoza, Panavano, Mesala Zoza.
Boss Karen referring to relate to heed this one. Or then you to heed, don't you to heed. In Nama Takabal Allah Munal Montekin, or then a young Umri do Koran. Ever na cover, every mushrik. Iso wa Kawai Saka, son of Oiza, Mabur, Amadu Amishrik, and so many Asha is our. I need to do show the Hannah. And you saw it. And you saw it of Jumri, Subhana wa Tada. I was shooting Iliana Banyo and Iliana Banyo, every another same by. Odana Hulini was a massive of Tongan owner. Nam Kolu Afala Obashirun Nas Onona Inubanan Donamana Kayaza. Muaz ibn Jabal, ona manakayo ntumuli sallallahu alaihi wasallam. Jono manakayo de Korana na meko mishiriki ko mulina, umuri yo yaso yo dana. Naam. O yaso ya liya. Fihi istihbab basharat al-muslim bima yasruhu. Isaibo ka se hona la no ka. Ebi nesikai isu ai ko vi hinuko muri he aye wa kayo. وفيه ما كان عليه الصحابة من استبشار مثل هذا دلما يكا أصلا بنا هكو إني بلان صحابة إن صحابة تومري صلى الله عليه وسلم كان ولي هنا نكايا قال المصنف رحمه الله أظن مها هو أنا متفسير أنا ما شرط هنا أنا ما نكالنا قالوا لا تبشرهم فيتكلوا ama don to muri sallallahu alaihi wasallam don kai asuna kayawa de ba be mu yata fa yatakilu da ta ma mushrikun ma mushrikuna wa on to sallallahu alaihi kayawa ka suna kayawa ma ka de be mu yata ne sabe de ko sallallahu o koro e zana bana bro ke be da be wa ka da ni zo bula ma ko sallallahu but Quran de la nyara ke dole ba nyon shoko na aka la ahmen yu ba bi shirku alhamdulillah but va ka ona ba Quran te asura ka we ma bi shirku alhamdulillah va ka salu tu asura ko ila mo yo esa ko we so to mur sallallahu alaihi wasallam ka la tubashiruhum fayattakilu ay ya'tamidu ala zalik ush mu zai ko sha trosona na kana fayatruku tanafus fil a'mal Oi menye jije ene koroiza ke ma mehu na ma metere a ke ma mehun so dena abotata wa fi riwaya fa akhbara biha Muaz inda mautihi ta'athuman dove in hadisi ka Muaz to ile anon awana ba shoka because we control sallallahu wana kakalatu ba shuruhum ama oba shoka inda mautihi o ma hore ta'athuman agwa so ba re agwa so we toro na so kai ma ne nyi oyo no ne ye onu to sala ma ne kai one ono re ba kai oza no ai taharruja min al-ithmin agwa so katengo kai abon la re bian kone kai oza قال الوزير ابن المظفر لم يكن يكتمها إلى أن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب بترك الخدمة في الطاعة وقال لم يكن يكتمها إلى أن جاهل يحمله جهله على سوء الأدب okay no you say an Muaz kaso kaya but na enjoy because anyire nyana na ba bere ozaka who can a level of more than that to do enwure no akaya na wa was le okatan do se nyima do akaya na kan you say na ikono wa vazi na eme na bona de ka kare enyo na mi de esen ne play to heat ile play to heat do wo nyima ka do wo nyima to heat sifat al asma wa sifat do awona do abe ahia na tetere azani bi ne ka ira na ka do yo na ono isaka no is kono se to that young level of people na ka ya to ire ono ni babro ka short to he one there na oka agwaba lam yakun yaktumuha misono ya neseta wa lam yakun yaktumuha illa ko ya ngela no ya neseta be osete ya ngona na ka jahila yahmilu jahluhu ala su'il adab anago ko nyawo no do me ko mi bila kana bitarkil khidma fi ta'a
irana bakai oku ya ne masore na ne kono sabo muri ino sa so muri da ona abatata so ko muri ona abapuruka any opportunity na tete kono se moiza ko muri na elanya laka wala nyuba mere ne abo hala na ni jare me mishiriku ko muri na oda ne enyo ye wa ma na ka we mishiriku kana do zili kai ota aljano rashuzan na tayon okoro eza na bene yete tauta na wa me ona sha ona na aljano na ne ene iwe na wa kaso me ina enebe ona mishiriku wa so na waje kana fa amal akiyas awe razana ka kiro yo bene itubi yo bene الذين إذا سمعوا بمثل هذا زادوا في الطاعة أزانا نايكا إنه ومولي أنان أي مسؤولي نيا مسؤولي نيا سأسومولي بما ناداتون ورأوا أن زيادة النعم because أنوانا ندي إليكا تو أنا يكم أبام بين أي داتون نايزا تستدي زيادة الطاعة فبولو كاي أزوري مسؤولي كونو سأسومولي التلفون أبام كذو هم سأسا أبام مال داتون نايزا فلا وجه لكتمانها عنهم اقول انا كاكا وابا مك مسؤول نابون there's no way there's no reason انا اسي شنغول انا نتايوا وفي الباب من الفوائد غير ما تقدم اوكا اني باب انا اني افاني ري اي بنان لا ذلك انا اسي هنا انا بركا يسونا تو اصا الحث على الاخلاص العبادة لله وأنها لا تنفع مع الشرك دي إني بابنا إما كابان كاي الحث على الإخلاص أكو هي إتتر كروزي كنو ني إخلاص أزمري أكو مريه especially عبادة لله وما يكون ما أكو مريه وأنها لا تنفع كأهك أو من يعفن نوع ما يوزع مع الشرك أنا وكوازي شريك بك بل لا تسمى عبادة even أوهك ولا شريك ساسا أزام كوكوهيو أهك يومره والتنبيه على عظمة حق الوالدين إن إبابنا ندير كأسيا إننا كيايا the right of another on your other mother أمم بانين وتحريم عقوقهما ukukuhima kamere ba me eyisi kai asoza shaho jine asoza makobe kada na ronyane na watambi ala azamat ayat almuhkamat fi surat al-an'am dale basiya inenan kaya aya na surat al-an'am aya na mebany wa jawazu kitman al-ilm lil maslaha dira se huni baba nanka ijenye wanyawo shoya do sete agova afane anya unyoye do sete agova afane no meka so ono bire mi ha ne so ne anya ngodo no kare anya ngodo na kare oza me ma sure aba wazi mi ha hire ya zan ba bere o sa ka oza ba jino kuno islam ba jino se kweta do ka bere e wele ka Quran akhazana bi tadarruj Quran what I was saying gradually step by step for good 13 years 13 years in Medina. Quran أنا آية نجت مكة يعني أنا حرام إلى توحيد كنا وهو بس إسلام يا روح سبب من دعوة يا رسول حلال رسول حرام سلي توحيد كنا نعم أقوى أن الصحابة كوني حديث أنا أوابا أنا كمان يقول right now but that says okay أن صحابة كا on to Muhammad sallallahu alaihi wasallam bobi tisi tauhid jena dene ba kose Quran e jana ko ba kose Quran e don be ki tauhid no nyo kata una ba na ya e most of us we can read Quran the Quran tauhid do na ya ala even ha ko fuka Quran do ko asi shiriki ko muri hina era mo ya e but tauhid no be dena je do ba na kose Quran do ba na kose sanabon abisa na ba do nyo kata na ya wa tete قوله دك أخرجاه أن ابن نودي حديثنا من آية البخاري ومسلم إمام بخاري والمسلم رحمه الله إمام بخاري ومسلم هو الإمام البخاري أنا إمام البخاري أنا هولي أقول بخارة
Bukhara ekoron me ko ekoron ko be ene kuri Russia o manage Soviet Union izo Bukhari torebe duwe bere o inisono muri hisi mo banya ekonon Islam Imam Bukhari eba na Arabawe Imam Muslim eba na Arabawe Imam Ibn Majah Tirmidhi Imam Nasai abena yana banara Imam Ahmad ibn Hanbal wa Imam Shafi'i ana banara Ahmad ibn Hanbal me akwa jare kabe na so we na makaburan wa kamura hanan be mure hana yere na do da kunori Buhari Buhari is the name of a place Ani Buhari al-Bukhari which is Ani Buhari Imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari di Buhari ono no kokko nwere nere han kai Ani Buhari aya kokko veran de kai do la kono ri Buhari so one Quran de mi yanwa me ke Mariani na Gazi Muhammad Uthman or Muhammad Hadi al-Nagazi azana agukono resiri andoka oyi omuzi do si Nagazi yo that is the meaning azana ka aba short he onu ere ka ibu so mafa brother de alere hakora de ka na say una ana kore zo be na agba minisba al-Bukhari ya na izo ya nisba anezo e wana ka aba ni Buhari ya wa aba ni Buhari na every hanalo me ka kire hu di yo be aburan e sma ka wana a me be hanalo ko se ase yo zo be na anara be to ne se pedalo makani when you anara be konore al-Buhari or do konore ad-Daraqutni or do konore onere an-Nasa'i because abena na ni is a horrible one Either is common because the level of our understanding. In the first place, it's not an Arabic language. Wow, Qanari rahimahullah huwa al-Imam Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Bardizbah al-Ju'fi mawlahu al-Ju'fi al-Hafiz al-Kabir. Toba Aka was a Hafiz in Hadith, memorized more than 50,000 Hadith. Al-Kabir, Hafiz of Banyabin. 50,000 Hadith on the Akani, Matnan wa Isnadan. Haddasani Kaza, Haddasani Ibrahim, Dovo Haban Tereson. Abanan Yamawa is Amawa, Dovoya. Doreba Susi Hadith, Doreba Kaban, and Wara, don't be mistaken that your Hafiz. صاحب الصحيح أنا من كتاب صحيح بخاري والتاريخ أو مغنى التاريخ والأدب المفرد وغير ذلك من مصنفاته بس أنا كان إني ولي ينشر إنها كان روى عن الإمام أحمد بن حنبل أظن هذا حديث هنا أحمد بن حنبل إنن والحميدي إنن وابن المدني علي ابن مدني هكذا إنن وطبقاته أتذنى الليبل لازنان وروى عنه مسلم إمام مسلم دونت حديث هون إمام بخاري والنسائي والترمذي أتذنى ده حديث هون إمام بخاري وفي رباري روى الصحيح ندي صحيح أبدا ندي حديث هون ولد سنة 94 و100 94 و100 194 هجري أمان ومات سنة 56 و200 256 أصول 256 أصول إمام بخاري وإسام إزميل إسان مكالنا ولنا نيه دوني تامان مبي أبكا وكاني أكورايزانا بدنا هوني Nini universities don't refer to his lecturers. We will can why that and do ya to alpha alpha na wakuni skona waya or za kuku wotum de kutohana nasalla salam al afia Imam Ahmad Bukhari Imam Awitin hadith Ahmad of Imam Ahmad and Dore hadith
Imam Ibn Shafi'i radiyallahu anhu rahimahullah. Oh no with Imam Malik dona muwatta no chere dona do obidane. Doko kayo. Every language too. Do wo ho no bana. Do ha ko kakai. After no la le na ni muwatta Imam Malik dona ha in just 9 days. 9 days. Why muwatta Malik? Because we chop banyo ku na so ba. Azavenen ebe ozabe fit mashal to Quran to hana ezaya enyala na ni dola na sa munna ba ko go si kulul ulama ma eza wa Muslim Imam Muslim aka rahimahullah huwa ibn Hajjaj ibn Muslim Abu al-Husayn al-Kushairi ani Kushairi an-Naysaburi because a man is of the Kushairi do by Naysabur I have one of the man ran صاحب الصحيح والعلل أو صحيح مسلم أو علل والوجدان وغير ذلك إنه نرجع تناهي كونان روى عن أحمد بن حنبل أنا رأينا بدي إمام أحمد بن حنبل نقص حديث ويحيى بن معين وأبو خيثمة وابن أبي شيبة وطبقاتهم أظن وهي كان سكولاس نودي نيارا إنويا أو ما يموتوا ندويا هونونا وروى عن البخاري دوحة كوبا دول نبي توبي دي مهم البخاري نعم وروى عنه الترمذي إمام الترمذي that is هون وإبراهيم ابن محمد بن سفيان راوي صحيح أنا دي صحيح بقى أنا student وغيرهما ولد سنة 400 after 204 هجري أمان ومات سنة 61 و200 الله أكبر مات دوسون سنة 61 و200 261 هجري بن سابور رحمه الله just 50 years plus ده هو رهن and then we gonna get to the one agenda the يحكوا هات الأسرة نعم رحمه الله ملهي ما ينبع so alhamdulillah يا رامتا إني بابنا إني فتح المجيد so ala ni kayara si baba sa bosman ka umuri hoka yayin yan continue you sa ila kwa na se haban because babu no ya lele kutu abika ya man hora horobo but babu no to fadlu tauhid ya na ni muni baba na always to ka he ya azaje dia bana sosa weka those man ka bana bo ku ya ba ama time and about there is it anyola na ni question ke ngura na de laka onye ohusi dan dia bana na wakani wallah ozobi experience ayawa oponeka ini kitabu tauhid kana do kare se bi tauhid oponera mental sanana ozana na ya to do patora ayawa na abul ko hemwa no se maesi mara doboran kai ma islam no yomori ma sha kam yomori ma petition na mani ko keda mani mo bi that the position that's a new does man kono vian is it ono vian because on Muhammad sallallahu alaihi wasallam oh man draw line tata any part of hadith on ka no ko so no ozomo ri na mana na tora and so those who come de have a whole and le yin you know na mana na tora then I knew that I shaitan no era swanda he was I know who no son can the best and I was on and e die also ben e do man le mo kan do man besides have so wa be le abela no na man kan then is sanat e is sesele maka de maneka voza boy ba kene me kene kai e na se halaza ko tizeni izane ya so Islam is very clear. Waka wame. Upon the kind of time to heed on another. Wako shall do agana. Where the Islam that look at that wire. Those eyes do heed it. Dora yen ka personal ame. A personal ame. Permina econon. Neag vomuri. Vavor kama meag vomuri do nyombi ibada. Vavor kama me. I will repeat the same thing again. Vavoro kama me agvomuri
agwa nya ba heke omori hin ma me di me na agwa omori hin o da ka ba heke o da ya heke na omu na bogo ba ya bi se ba ba kai ko bi omori hin ya nya mu ma agwa omori do ba ba heke omori hin ana ko bebe dia ma ko ipolo omori no jebe omu na bogo jebe do si mane ana no kata do se pera imana na me kozo ye kai apehe o da kamane yo no wota do re possibly enyi sobe inire itohid because enyi se me kozo bon le foiza ozo bana na tell se me tohid apehe o yo no ba enyi tohid is nothing in the maraka oya because you are in the war front and we hono bana bigiti polo ama tohid o hero wasi ka pere bana inu wo muri wasi ka be ha bana inu wo muri wasi ka omuri yo jomewo wasi ka iso muri ba kwa to ka ba mere so no da kono wa be ozo da kai ni re ka wa sis tohid na to he ake me ka ha ne dars brothers here agu ka ba ko muri no uri ni ndora abawa esa na bro ka da ka o bro ka wa jusu kai ka se be mo da man kai onyu suru kutusha o yo video mori hi wa ma ko mori o so to be na ke I wo hi ne because seven die o hi ne why ko mori we please o mori yo swara to aba ka maybe now that I'm worshiping Allah I mean relax o ye kama worship and o ye so mori enyu zane ane no ho na yo seven do ha ma ko mori do nighta only ya straight so muna gugu ime no no ma na nye do muri ile muri do nyokara tena ya no osmeda o si o sha ba mi sa be gona ba mere tinuza he kono na ba boys ayo video muri ne hono dia bi to video muri subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik any other question Assalamu alaikum ya Ustaz Karim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Personally, my Kumuri Pataki. Back you initiate classes or not. And they made a lot of gains. Personally on Mera, since you started this Fatul Najib. It's me discover, and there are some scholars. Like Ilahi Tawheed, Anumana breakdown. They describe as some scholars in Emiridi Fatul Najib. That is my discovery. And there are particular scholars. And then in Anikine, J1. Because J1 is a running, is a name, in Kavada, Horan. Because since only me topic on every more like last week, and was a member, maybe it's not do a casting on the classes and I say, give me hand. Because me as a person, I've gained a lot within classes on why I say, whatever. Like, and I could ever happen, I saw. I buy a many days, Imam Buhari can learn about it. Yeah, like I'm all right there. Tonight. This is knowledge. By then, it's like he make when you Buhari as a president, and they make will look at them as Buhari regime. I'm all as the way again, car. And could I have one? Of week or right, we look at the imams and another man they had this in Arabs. I should care Arabs. So, Omuriva of us out of the obviously, we is what I met one all our jaw how. I am not ever jai high. So it's described my account. I knew one lecture on math because Mr. Mawab, the scholars,
wa Tijania, wa because me kama so anaka they might compare. Me compare, they may discover the differences are not much. And you're there, none of us shine in the can treat it or heed properly. Because only with an answer, and you're there, and I'm where they're doctor, and no Muhammad Salam or Quran. Quran, the name Muhammad. That's a so here. So, may on the middle of every man, Karana, may on the mass walk Muhammad or Quran. Quran, the name Muhammad. That also here. Do it all what you go. So, out of here. By King Alefroy, like our organizer, all that talk. I say, it's all I say, man. Life on whenever I say, believe I say, man. Out of here, Imam and of an old camp, do I attack you? Because Elana Kaizen, on the out, I'm your way far. And yet, yes, and I care, and then Manaka, I swear, you're what? It's an shadow almost working if you have. You come out in the fact. Because that kind, it's on your kind. We get the neighbor whole day. I'm bad to control Murisa. Yes, that well, what neighbor home and I can't have it because only here petted Nakakane. A very fatuna deep explanation and also okay, it's not saying, yeah, we'll put you on the yard. And then maybe do a problem on the yard, Muriba, whoever. The Muriba, so that I military. So sorry. Hello, Sarah Fagiro Yoko, that's superior to me in Yoko. Bobo, come on, poor head, it will be, or I will do this down and it will be the very last of the budget. I have a Isiana, I am a medars in a later heat and a D situation later heat. I ain't got a question concerning the same medars and trials or a time over. Because the next question now, so you say, while I pull a hal, Mary the Manacada, Mamma for Command Shaw can have a question. It's a Calatorus is a serious question. So, serious question to know. I go Fajr, can I determine we Anna have dollars and آخر الظلمات الليل أين يومك بل أنا بأمر رسول سلام سوق سلام dan I ko detere kuchi dobe hui أين يومك أنا بكا فجر أيس توتو هذا حسلا أيوة فجر أيس يسمع توه ده حسلا ده كون because it depends sura not the rest of sala. So, although na Surah Al-Baqarah, for example, do na ka aya go 30 nana. So, you have back 15 in Surah Al-Baqarah. Ejoana meta do rekete ejona meta do rekete is going to hui. What on sa si hadith on to mo sala en sahaba kai en ne sala. Don't tell sala mana meta eliane o kazana ya to do mana salama wa kanisho na ya to aka haweze yozo no pool and that kono ida kichi ono bi gala so na ya kai so na do then ara is the same time kosala do kisure we ka betara tanota dozo we but al muhim anabu de area kai ya make sure ke time anabu time fajr ai sala o mabo ana kusala sala o mabo so then ore na da kuchi 10 minutes halas enyi me sala asana jere wallahu ala so
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. There was a question and in form of acknowledgement at the outcome of it. But to any Dars or Uncle Laika, so Anaika still are saved away. And come we have Kaya as a bab on Tawhid at the first Kitab of Tawhid on it was around 1999. Yeah, we come around up to about 1 page, but also now share here, which is Imam Abdul Wahab. So, yeah, we have to 1 page, Mono Americano. So, then, I don't know, Alhamdulillah, yeah, that's the Yarazo Zibabonia, Etena, Sherigan. Then, I don't know what he to he, Anna and Haile, Oshoka, via Kumuri on our one effect in the Ahekai. Because I know Yanakai, my Isikaya, Shambu Muriki, Amana Joko, or one mass, if you saw to Bakar, in Uriyo. My joke, Muri on our Manjabalo, say Mukoro de Masmavani. I am Kareka, but I will do like a shape of the regime. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. Anga naika ka eheni ne ekukura me kele si show ayu no muri ekukuntosa. I think kono bre oni tauhid ejesi karan. But we vere ehone na na ajen. Oh katen padaki. Because umo weda naika ka eho ima evera then do ereka eskasi mani mukoro. Here, I have in school, I have when you're not where could practice lab on and camera practice. But didn't it yet? I need and Baba sometimes and Carabama and Catori. Then whatever actually don't have Catan. So, in my myself, they are sure you did me by Guru. Say and then I have any opportunity. Come and share no more here, but for children to one. And I can't any of the heaven, then I be ladies and I carry all the day died. Oh, they are Mukoro, oh, we know who I said. Omurino Navo, over it truly. Because I have a way water kaya shy men, Miruka, or maybe as I show you in wine. So Yana Kumi, Omurio Navo, or Luigi, Dova, Maturai, or the Naika, or the Rashambani, Go in a Hekono. So I stand there, Quabopak, Muriva, Shredder, Suta, the Lakumba. Elder Yakan metallic to the Nakasan. Okoya Baba or Haloven and Katoven. Or you listen to you, listen to Baba and Katoven. What is a heavy level of oil? Those are only ikhlas, sincerity. Oh, it's obvious. Where we show you, I want to do I want. I'm a boy and I got based on Kitabu Sunan. It is why it's obvious on only sincerity. Tenayana. We are many also now because I saw that never make it in your Natoka. Oh, not a command woka. Although I show you on the Baba. Because I am more really and ye over there is here because Dimi View get another. Well, I said, we'll get an MK. You are not on us saying, research in a moyon. It's winning in Nigeria, which is up to date, is like that, especially in the Yadis. You will really 34 volume and you 20 something volume. It's one that she will on the whole. Dead hour. Abadaman, Banaka, Codimatili is the Orana Shakal Ahadari, Ayapil design. The Ruchi Moson on our noise. To relax. So don't make but them but my teeth remember one guy.
mi ya ne ikune nyona na tere ho de ma ba we should su na da kan me ono kwa e ma so ro wa menye ho ya so enyo ye oina boya na voya hakonon de jisi kare kitabu sunna tonyere na ton ena ya boya zao anyo ngoye enyo ngoye de ni nguna hakonon ko yo be na e boya be basi ba bazi aki ilmu mantik oyo wan ilmu mantik o ilmu mantik ni this philosophy azani nyima na Greeks is a woman that translate and the father was a Korean Mantikono, but that could be the unit to eating. Oh, no, because scholars and I are because you could sing Madaka. Omuri lays allergy. I also be like, Omuri you describe, I can match example. Omuri you describe one guy, Al Rahman Al Arshi, his tower. Is Al-Arshia. Arshif. The Kasawa Shine and was it's not like that. Because Al-Arsh is I can make a basic amount of do it's our donane. Oh, yeah, Nike, oh, can you move? Eh, is a young Mecca, why I Waka, Maraya, Bansalina. Now lays a Kamis Luche. What was Semi Old Basir? Ono Gio it's an easy to one do in the language in meaning. But I say no more is Subhana wa ta'ala. Oh, I'm a man here for when you're Amazon and then Keniskan adopting Lebanon. There, Pureka, gender flower, is on the next kind of way. Oh, I like on a vision Malay, in fact. Amadeus Kakakai. I may oil based on Kitab or Sunna. We have put away this or you will carry Hataraso. Koran over Lamanola Hatara, bit of seal, Hataraso. That Kitab was Sunna, I Karator. Alhamdulillah, we don't know Zayana and and the Jatana, Subhanak Allahumma bihamdik, Ashadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum. Yes, inshallah. Inshallah. Okay, so we are very much. Okay.